Ayun guys, on the way tayo sa first pickup. Going lang din dito sa Patindig. So medyo malapit-lapit lang. Ayun guys, tara. Samahan niyo ako mag-angkas uli. Day 2 natin ngayon. Tingnan natin kung makakamagkano tayo ngayon. Tara, let's go! Hernet, ma'am. Hernet. Ito po. Oh. Okay kayo dyan, ma'am? Just here? Alright. Alright. Oh, careful. Your earrings. Yeah, e-wallet. No problem. Thank you. Hello sir, good afternoon po sa angkas po. Sir, on the way na po ako sa pickup po. Okay, pantay na lang po, thank you. Sir? Ay po pala yun, sorry. Hindi ko napansin. Sige po. Sige, yan po. Okay na kayo? Ay, dito na lang. Okay, that's alright. Medyo masikip lang. Bago-bago. Thank you. Ingat-ingat. Banda dito, madam. Dito na lang. Ito, tatabi ko lang. Yeah. Ikaw mo, madam. Baka nalaglag sa 100. Hey guys, meron na tayong port booking dito sa may bandang Bacoor. So going to Imus lang din siya. So medyo malapit lang. Kaya siya dito. Shower cup, ma'am. Shower cup. Oops, medyo masikip lang, ma'am. Yan. Okay po. Okay na kayo, ma'am? Saan ka banda, madam? E-bike. Alright. Boss. Thank you din. Yeah. Hey guys, malapit na tayo sa ano. Ika-fifth booking natin. Ano ba ito? Wallet ba ito? Cash payment. Dito lang din sa ano. Sa Imus lang din. So malapit-lapit lang. Sige pa. Hernet! Okay na kaya? Okay. Thank you. Thank you rin. Apo. Shower cup, sir. Shower cup, sir. May palo kayo, sir, ah. Rush po ba kaya? Mamadali? Hindi naman. Sakto. Sakto lang. Tara po. Okay na po kayo? Alright. Okay na po. Thank you. Ayun guys, na-drop na natin si Kuya. So, ayun, hanap-hanap tayo ulit. Ano tayo banda sa labasan. Medyo masakit yung pet ko eh. Mag-ano lang ako. Water break. Hello po. Opo, sir, on the way na po ako sa pick-up location po. Sa angkas po to, sir. Opo, nandito na po ako sa loob. Maya-maya na, sir. 600 meter away pa naman. Ba't marami po ba kayong binok? Sorry ah. Okay. Sa angkas po to, sir ah. Alright. Sige, sir. Papunta saan? Pasay. Siya, sa FB Harrison. Yari. Sir.
Shower cup, sir. Shower cup. Ah, FB Harrison pala kayo, no? Sa FB Harrison. Oo. Malayo-layo yung trip to, sir, ah. Ready mo puwet mo dito, sir. I-ready mo puwet mo. What? Alright. Ano work mo, sir? Ah, work from home. Akala ko papasok ko ngayon. Ah, 16 ka pala ba? Sorry na. Sorry na po. Ah, okay. Gets. Pero malilayo to, sir, oh. 20 kilometers. Kaya ng puwet mo yan, sir, ah. Yun. Yan ang mga gusto ko, eh. Walang inuurungan. Did you find it? Oo, sige, later na. Baka maksidente ka. Ako talaga, papaluin kita, eh. Mga tricycle talaga, no? Buti hindi ka napasigaw. Baka ibang pasahero, eh, napatilinin nun. A few moments later. Here, right? Alright. Okay. can I give you a tip, Lauren? Sure. It's depend on you. Thank you so much, Lauren. Gotta write it down, though. Thank you so much, Lauren. Okay, have a nice day. Yes po. Papadala ko lang sa kanya to, babe. Okay, ito lang. Opo, yun lang. Sige po. Sa vape po. 80 po lahat. Ay, salamat po, boss. Thank you rin po. Pas malala. Sa gitna ako ng flyover lang yaka. Ano ba yan? Wala, diba? Oh. Hindi ko naman in-accept, eh. Saan to? Sapper, Pacific pa sana niya aki. Hello po, ma'am. Hello, Ah. kulang ka to? Yes, ma'am. Po. On the way na po ako, ma'am. Sige ba? Okay, tawag ka po sa akin kuya pag nandito ka na. Apo, ma'am, ibang number po gagamitin ko, ha, yung Globe po. Yung Ako lang po, kuya, pinantext basta ko. ito na may number. Sige. Okay po, thank Okay you. po. Shower cup, ma'am. Kasama to, ma'am. Yeah. Oh, bigat siya. Yan. Yan. Yung bag niya, ma'am, dyan na lang. Okay na kayo, ma'am? Ayan. Okay. Okay naman na. Yun. Ayan. Ayan. Ay, sure na? Thank you po. Thank you. Ingat. So, ganito na lang, guys. Sa susunod na angkas journey uli. So, ngayon, uwi na tayo, guys. Till next time, guys. Peace out.